Di tengah konflik regional yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah, membuat sebagian besar negara di dunia turut mengecam. Salah satunya adalah serangan udara dan serangan darat yang tak terkendali yang dilancarkan oleh militer Israel ke wilayah Gaza, Palestina, yang menyebabkan kehancuran di Gaza dan menewaskan lebih dari 40.000 orang, baik anak-anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan perang Israel. Namun tidak cukup sampai di situ, sebab di tengah serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, Israel kembali mengobarkan perang dengan kelompok militan Hizbullah di wilayah Lebanon. Dalam serangan Israel ke Lebanon, tidak jarang menjadikan pasukan perdamaian PBB yang turut menjadi korban, yang menyebabkan beberapa personel pasukan UNIFIL mengalami luka-luka. Mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait pada 14 November 2024, dalam serangan Israel ke wilayah Lebanon, membuat 6 orang pasukan perdamaian Malaysia, 2 orang pasukan UNIFIL Indonesia, dan pasukan Sri Lanka sejak serangan Israel ke Lebanon pada 9 September 2024 hingga kini. Namun serangan Israel tidak cukup sampai di situ, sebab Israel juga menyerang beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Misalkan serangan Israel ke wilayah Suriah, Yaman, Iran, dan beberapa negara lainnya. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, di tengah rentetan serangan militer Israel terhadap beberapa negara di kawasan Timur Tengah, Indonesia kembali menjadi sorotan internasional. Pasalnya di tengah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk membahas situasi perang di kawasan Timur Tengah, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, yang mewakili Presiden Prabowo di KTT OKI, mendesak agar negara-negara Islam mendukung dan membela kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan Israel. Dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI dan Liga Arab di Riyadh, Anies Mata kembali menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas dengan memperjuangkan rakyat Palestina dan bertindak secara konkret dalam membela Palestina yang sontak menjadi perhatian dunia internasional. Dengan disambut apresiasi 57 negara anggota KTT OKI di Riyadh. Selain itu, ia mengatakan bahwa perjuangan Palestina merebut kemerdekaan adalah dasar pembentukan organisasi kerjasama Islam. Itulah sebabnya kita semua adalah Palestina dan harus membantu perjuangan Palestina, sebagaimana pernyataan Anies Mata di pertemuan persiapan konferensi tingkat tinggi KTT OKI Liga Arab di Riyadh pada 10 November 2024. Tidak hanya itu, sebab Indonesia menegaskan pentingnya perbuatan nyata negara-negara anggota OKI dan Liga Arab demi menghentikan penindasan Israel atas rakyat Palestina yang tak kunjung berakhir, serta menyampaikan bahwa kata-kata harus segera diwujudkan dalam aksi nyata, termasuk dalam memastikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Sementara di sisi lain, selain membahas aksi serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, Anies Mata juga membahas kembali upaya kedua badan organisasi OKI dan Liga Arab untuk menghentikan kekejian Israel di Palestina dan wilayah Lebanon. Kehadiran Indonesia pada KTT luar biasa kali ini memang tampak terlihat berbeda, sebab Indonesia kembali menegaskan posisinya untuk Palestina yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu senantiasa menolak penjajahan dan mengupayakan perdamaian dunia, serta komitmen Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, kehadiran Indonesia di KTT OKI dan Liga Arab di Riyadh pada 10 November 2024 kemarin, Indonesia telah menawarkan 5 poin penting untuk semua negara OKI dan negara Islam dalam mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Adapun kelima poin tersebut yaitu sebagai berikut. Dalam itar naqtarihu hadhihi al-khutuwat at-taliyah ila janibil muqtarahat allati tamma taqdimuha
من إخواننا الأشقاء. أولا، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف لجر المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها. ثانيا، تعبئة الشعوب الإسلامية التي تعتصر قلوبهم معاناة إخوانهم المضطهدين للمشاركة بكل ما يملكون في دعم نضالهم من أجل الاستقلال وفتح كل القنوات الرسمية والسبل المتاحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين. ثالثا، إحداث موجات من الدعم العالمي لاستقلال فلسطين من خلال توسيع التحالفات العالمية لتشمل الجنوب العالمي وجميع الدول المساندة لاستقلال فلسطين، واعتبار كل أشكال المقاومة من كل الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت حقا قانونيا أزليا لكل شعب مستعمر وليس إرهابا. والضغط على كل المؤسسات الدولية لعزل إسرائيل وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة. ويجب ألا تذهب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من غير معاقبة. رابعا، مواصلة قتل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إسرائيل وكل الشركات المتصلة بالصهيونية العالمية، وإنهاء كل المشاريع الإسرائيلية الجارية داخل دول الأعضاء. وفي المقابل، زيادة حجم التبادل التجاري بين دول أعضاء منظمتين العربية والإسلامية، خاصة في المنتجات التي تمت صناعتها في الدول العربية والإسلامية. خامساً، رفض كل محاولات التطبيع وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تماشياً مع مبادرة السلام العربية. إندونيسيا ذلك الشعب الذي ولد من رحم الآلام، ذاق من مرارة الاستعمار والاضطهاد والعنصرية وحتى الإبادة الجماعية، لا لسنوات ولا لعقود بل لقرون، ومعظم الشعوب العربية والإسلامية كذلك. ففي هذه الآلام التي عانى منها الشعب الفلسطيني نقول: كلنا فلسطين، كلنا فلسطين، كلنا فلسطين. وأمام صمود وإباء الشعب الفلسطيني نقول: لا معنى لحريتنا واستقلالنا إن لم تكن فلسطين حرة مستقلة، فهي عندنا أمانة دستورية وفريضة إسلامية وضرورة إنسانية. رحم الله شهداء فلسطين ورزق أحياءهم دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورزقنا الله فرصة الصلاة في المسجد الأقصى وعقد القمة القادمة فيها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد محمد أنيس ماتا على كلمته